وكذلك ستكون هناك مداخلات لتوضيح إدراج موسم الوردة على لائحة التراث العالمي اللامادي. في الحقيقة أنا كنسير الجلسة، ولكن غادي عندي واحد التقديم اللي هو غادي ندير واحد التقديم اللي هو قصير على تاريخ الوردة، رمزية الوردة على الصعيد الإنساني. اليوم إن اقتحام عالم الوردة والورود ما هو إلا اكتشاف لجزء أساسي من حياة الإنسان وارتباطه بالطبيعة والثقافة. فمنذ الأزمنة الغابرة عبرت الوردة عن طريق تفكير الإنسان وتقاليده ومشاعره المرتبطة بالمكان ونزعاته الروحية وتصوره للعالم وقيمه. لهذا تعتبر الوردة اليوم تراثا ثقافيا وطبيعيا إنسانيا مشتركا ومتوارثا جيلا عن جيل. إن تقديم الوردة ودراستها اليوم والاحتفال بها في أي مكان من عالمنا الأرضي ما هي إلا خطوة للغوص في تعريفات ومفاهيم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافات والديانات والعادات والتقاليد وعالم الرموز. الوردة ذات الأغصان المرتبطة بالتربة والماء أي بالحياة تنمو لتنشر السعادة والبهجة والسرور في النفوس بفضل ألوانها الزاهية والمختلفة ورائحتها العطرة. فالوردة رمز العطاء والحب، عبرت العصور وشاركت في الحروب وساهمت في السلم، ارتبطت بالديانات واستعملت في الأساطير واستغلت في السياسة والرياضة، وتفوقت في الفنون والآداب، وفي الطب خففت من آلام الإنسان وأوجاعه. فهي اليوم رمز للتاريخ البشري بكل معانيه ومعارفه. لكل كائن بداية، وبداية الوردة كانت قبل ظهور البشرية. فحسب علماء المستحدثات فإن الدلائل الأولى لظهور الوردة على الأرض يعود إلى العصر الجيولوجي الثالث، أي 40 مليون سنة، كما أن وجودها في الطبيعة قبل تدجينها من طرف الإنسان يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد بمنطقة الصين. وبعد ظهور الإمبراطوريات والدول ظلت الوردة رمز الجمال والشموخ والعظمة. ففي ظل مملكة الهان بالصين عرفت زراعة الورود تزايدا مضطردا، مما دفع بالإمبراطور إلى إصدار قرار بتحديد المجال الزراعي للورود حتى لا يهدد مجال المحاصيل الزراعية الأخرى. كما أن علماء الآثار اكتشفوا أقدم شاهد حول الوردة بأوروبا، وذلك بقصر كنوسوس باليونان، ويعود إلى 2000 سنة قبل الميلاد. وخلال القرن الرابع قبل الميلاد كان قدماء المصريون يتميزون بمهارات متفوقة على باقي الشعوب الأخرى في زراعة الورود، فكانت تجارة الورد مزدهرة بالبحر الأبيض المتوسط، وكانوا يبعثون عبر المراكب البحرية بالورود إلى شبه الجزيرة الإيطالية شهرين قبل تفتح الورود الإيطالية، مما أدى إلى إغراق الأسواق. تفوق الورود المصرية دفع بالإيطاليين إلى اختراع نظام استعمال المياه الساخنة عبر الأنابيب لإحداث حرارة داخل المزارع لكي تتفتح الورود قبل الورود المصرية. وخلال الحروب الصليبية اكتشف الأوروبيون الوردة الدمشقية، وهي من أهم فصائل الورود المتواجدة كذلك بقلعة مكونة بالمغرب، وحملوها معهم إلى أوروبا. وهذه الفصيلة ظلت دائما مطلوبة نظرا لأهميتها في إنتاج الزيوت. في إنجلترا ما بين 1450 و 1485 وقعت حرب أهلية بين عائلتين ملكيتين، هما عائلة يورك ذات شعار الوردة البيضاء، وعائلة لونكاستر ذات شعار الوردة الحمراء، وسميت بحرب الوردتين. وإذا كانت الورود ذات حمولة تاريخية هامة، فهي كذلك حملت رموزا متعددة مرتبطة بالحياة الإنسانية. فمنذ القدم تغنى بها الشعراء والأدباء، فهي وردة الإلهة أفروديت في الميثولوجيا الإغريقية، ووردة الإلهة فينوس عند قدماء الرومان، وكان ارتباطها دائما بالأنوثة كرمز الحياة والعطاء والأمومة. كما أن الكنيسة الكاثوليكية اتخذت الورود كإحدى رموزها القوية ومنحتها مكانة متميزة داخل الكنائس، فكانت تماثيل السيدة مريم العذراء تزين بالورود. وارتبطت الوردة كذلك بالشباب كما جاء عند أرسطو، وبالطهارة والنقاء عند مختلف الشعوب. ففي إليادات هوميروس تم تحنيط البطل الأسطوري الطروادي هكتور من طرف الإلهة فينوس بماء الورود بعد مقتله من طرف القائد الإغريقي أخيل. وخلال العصور الوسطى عندما استرجع القائد صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس،
لم يدخل المسجد الذي حوله المسيحيون إلى كنيسة إلا بعد غسل الجدران بماء الورود، ويقال إن 500 جمل حملوا الورود إلى بيت المقدس آنذاك. وبعد سقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح العثماني في 1453 تم غسل كنيسة آيا صوفيا بماء الورود قبل تحويلها إلى مسجد. وإذا كان استعمال الورود في مجال العطور قد عرف في كل بقاع الأرض من الصين والهند ومرورا بآسيا الوسطى وبلاد الهلال الخصيب وشمال إفريقيا وأوروبا ووصولا إلى القارة الأمريكية، فإن استعمالها في المجال الطبي يعطي دليلا قويا على دور الوردة في تخفيف آلام الإنسانية. فقد وصفها أبو الطب أبو قراط الإغريقي للمرضى ضد أوجاع المعدة والأمعاء وأوجاع الأذنين والأسنان والرأس واضطرابات النوم. وخلال العصر الوسيط وصفها الطبيب ابن سينا ضد التعفنات والأوجاع. في المغرب تعتبر منطقة مكون ودات أهم مجال لزراعة الورود وخاصة الوردة الدمشقية، وحسب المعطيات المتداولة في غياب دراسات تاريخية معمقة فإن دخول الوردة الدمشقية للمغرب تم عن طريق الحج. فخلال القرن العاشر الميلادي حمل مجموعة من حجاج المنطقة بذور الوردة بعدما وقعوا في سحرها معهم إلى المغرب، ووجدت تربة خصبة مشابهة لمكانها الإصلي فتفتقت وأصبحت أيقونة المنطقة ورمز جمالها وسحرها. ولكن ألم يكن المغاربة يعرفون الورود قبل هذا التاريخ؟ لقد كانت سجل مسا منذ القرن الثامن عاصمة التجارة العالمية آنذاك وواحدة من الموانئ الصحراوية المهمة، وكانت العطور الوردية تأتي من الشرق خاصة من الحجاز وبلاد الهلال الخصيب إلى الغرب، وكانت الوردة معروفة آنذاك في حوض البحر المتوسط، لكن يبقى تاريخ زراعتها لأول مرة وكيف تم ذلك في عدة تكهنات والفرضيات. كما أن الوردة كانت معروفة بقصر الملك الأمازيغي يوبا الثاني 52 قبل الميلاد 23 بعد الميلاد، الذي تزوج من كليوباترا سيلينا ابنة كليوباترا الثامنة وماركوس أنطونيوس القائد الروماني. وكانت كليوباترا المصرية فيما قبل قد زينت غرفة قصرها بالورود عند قدوم ماركوس أنطونيوس الروماني لغزو مصر. في مجال الآداب والفنون قد تغنى بها الشعراء والأدباء منذ العصور القديمة إلى يومنا هذا، منذ الشاعرة الإغريقية صافو حيث قالت: إذا أراد الإله زيوس أن يعين ملكة على الأزهار فإن الوردة ستحكم الجميع. وتغنى بها كذلك الشاعر الإغريقي تيوكريت أناكريون، واستعملها الشعراء العرب في الغزل وفي رباعية عمر الخيام ومسرحية ويليام شكسبير وأشعار نزار قباني، وخاصة في رائعاته الوضوء بماء العشق والياسمين، حيث يقول في بعض المقاطع: جئتكم من تاريخ الوردة الدمشقية التي تختصر تاريخ العطر، أنا وردتكم الدمشقية يا أهل الشام، فمن وجدني فليضعني في أول مزهرية. أما اليوم فإن الوردة رمز وشعار أحزاب اشتراكية وفرق رياضية، فالفريق الإنجليزي للكرة المستطيلة يحمل شعار الوردة الحمراء ذات قلب أبيض، شعار الوحدة الذي وضعه الملك تيودور السابع بعد زواجه من إليزابيث من عائلة يورك ونهاية حرب الوردتين في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. هي تلكم الوردة التي تنتج الماء والروح والرحيق والزيت والعسل والمربى، وهي الوردة التي تركت عطرا في تاريخ الإنسانية ولا زال عطاؤها مستمرا ما دامت تحمل معنى الحياة. إذن بعد هذا التقديم سنبدأ في إعطاء الكلمة للسادة الدكاترة الأجلاء، وسأبدأ بالدكتور فريد شوقي. الدكتور الأستاذ فريد شوقي هو أستاذ جامعي رئيس فيدراليات الورود، وهو أستاذ بجامعة القضاء كلية الحقوق والاقتصاد. سيتكلم على أهمية تسجيل موسم الورود على لائحة التراث العالمي اللامادي. أستاذ لك الكلمة، تفضل. السلام عليكم. شكرا السيد الرئيس. بداية كنقدم الشكر الجزيل للمنظمين والساهرين على هذا المهرجان، وكنشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. كان من المقرر أنني نتحدث على أي استراتيجية لتنمية منطقة الجنوب الشرقي، لكن اليوم غادي نركز أساسا على الدور الاستراتيجي لتسجيل مهرجان الورود في التراث العالمي. وغادي نحاول نتطرق للموضوع في نقطتين أساسيتين نظرا لضيق الوقت. في المرحلة الأولى غادي نذكر
الميادين والمجالات المهمة اللي على أساسها يمكن لنا نبنيو أي خطة استراتيجية ناجعة وفعالة للمنطقة. Je demande aux organisateurs d'afficher les slides s'il vous plaît. وفي النقطة الثانية غادي نتطرق يعني إلا سجلنا المهرجان ديال الورود كتراث عالمي، اشنو غادي يجني هذا التسجيل على المنطقة، وفين كتجلى الخصوصيات الاستراتيجية لهاد الخطة. وغادي نختم إلا سمح الوقت بواحد الخلاصة اللي هي الشروط الأساسية لإنجاح أي خطة استراتيجية. أنا غادي غادي نستند في هذا التذكير الميادين اللي ممكن نبنيو عليها أي خطة استراتيجية للمنطقة. غادي نستند على الخلاصات المهمة اللي كنعتبرها مهمة ديال واحد الدراسة كبيرة قام بها واحد المركز دراسات عالمي لمنطقة سوسمة الصدرع. واللي كتلاحظوا أمامكم تنغير ورزازات والقلعة كانوا تابعين ملي تدارت الدراسة العمالات ورزازات. وحنا المنطقة ديال ورزازات كتشكل 27% من المساحة ديال الجهة و16% من الساكنة ديال الجهة، وكتساهم في الناتج الداخلي الخام فقط ب 13%. هاد 13% ديال الناتج الخام إلا لاحظتوا كتشكل فيها السياحة والصناعة التقليدية 12%. وربما هنا غادي نركزوا على الدور الاستراتيجي لهذا القطاع ديال السياحة وديال حتى الفلاحة، ولكن الفلاحة عندها خصوصيات. ربما الأصدقاء والإخوان هضروا على هذا الشيء البارح على الخصوصيات ديال الفلاحة. ربما يمكننا الآن نتوجهوا الفلاحة بيو، لاغريكولتور بيو او لا لي برودوي تيغوار. هذا ما غاديش نتطرقوا ليه اليوم. اللي كيهمني في هذه الدراسه انا غادي نصرح شويه لان ما كاينش الوقت اننا نقدموا المعطيات على جميع الميادين اللي كتعتبر ركيزه اساسيه لبناء اولا اي استراتيجيه عمل، وثانيا لتحقيق ولتنفيذ هذه الاستراتيجيه. مع الاسف ما غاديش نتطرق لهذه النقاط. اللي كيهمني اليوم واللي غادي نركزوا عليه النقاش هو إلا سجلنا هذا المهرجان في التراث العالمي اش يمكن لنا نربحوا. وانا غادي نعطيكم مثال حي. عفوا. اذا الميادين اللي كتشكل النقاط ولا اللي كتشكل نقاط القوه للمنطقه اللي كتلاحظوا على هذا لو شيما، c'est-à-dire les domaines qui constituent un avantage compétitif اللي يمكن المنطقة كلها تبني عليهم استراتيجية تنافسية. احنا الآن غاديين من هنا لقدام غاديين لا كومبيتيتيفيتي تيريتوريال، التنافسية ربما التنافسية المجالية، وخصوصا غادي تكون عندها أهمية كبيرة في إطار المشروع الكبير اللي هو الجهوية الموسعة اللي ربما هذه المعطيات كلهم غادي يتغيروا فيها. إذا كنستخلصوا من هذه النقطة الأولى بأن السياحة والصناعة التقليدية كتشكل واحد المجال اللي هو مهم واللي كيشكل في نفس الوقت خصوصية للمنطقة. ملي كنتحدثوا على الصناعة على السياحة والصناعة التقليدية فهما مجالين متكاملين، واللي كيشكل أيضا خصوصية في السياحة ديال المنطقة هي القصبات ديالها، وهي الورد اللي كيتعتبر على اعتقادي سي ربما انا كنهضر سو لو كونترول ديال فيماغوز. ربما هاد الورده اللي بارتيكوليير كان ليا تحصل لي الشرف انني نتلاقى بدي جابوني كي طرافاي سور لا روز، وقالوا لي داروا العالم ما لقاوش اون غوز، ما لقاوش واحد الورده بنفس الخصوصيات وبنفس الجوده. واحد النوع ديال الورده ربما اللي هي قريبه من لا فامي ديال هاد لا غوز ديال قلعه مكونه كاينه في تركيا في لا ميم فامي، لكن
من ناحيه ديال الجوده ماشي نفس الجوده. والان في امريكا اللاتينيه بداو كيزرعوا واحد الورد اللي هو قريب لهذا النوع ديال الورده ديالنا. انا جو بارل سور لو كونترول دو فيماروز. اذا وبالتالي الورد والقصبات يمكن نبنيو عليهم واحد الشق ديال الخطه الاستراتيجيه. هذا المنحه كيبين لنا على المنطقه ديال ورزازات ان بجانب السياحه الا بغينا نديروا شي خطه استراتيجيه للمنطقه ما عندناش بزاف ديال الاختيارات، بمعنى ما عندناش بزاف ديال الميادين اللي يمكن نستمروا فيهم باش المنطقه انها تمشي للقدام، الا في السياحه وفي الفلاحه. بطبيعه الحال في ورزازات كاينه السينما وكاينين كاينين المناجم. شحال باقي عندي من الوقت؟ ما يمكن ليناش نتحدثوا على الاستراتيجيه وما نتحدثوش على البنيات التحتيه. انا غادي نعطي مثال ديال ايت بن حدو. امتى بدات المنطقه ديال ايت بن حدو كتطور؟ تلاقيت مع الاخوان اللي كانوا كيشرفوا على هذا المشروع، النهار سجلوا قصبة ايت بن حدو في التراث العالمي، ولات واحد النوع ديال اون مارك ديال لا ريجيون على اساسها كيديروا التسويق لو ماركتينغ تيريتوريال. وقالوا لي المشرفين على هذا الملف بان النهار تسجلات ولات كتجي عندهم او موين اكثر من 750 سائح وزائر في النهار. ومن هذاك الوقت ما كاينش، هذا اعتمادا على المعطيات اللي عطاوني بعض المسؤولين في ايت بن حدو، ما كاينش حتى شي فقير في المنطقه، ما كاينش شي واحد في المنطقه ماشي فقير. وربما الا سجلنا اليوم المهرجان ديال الورود في التراث العالمي اكيد انه غادي يعطي واحد النوع واحد ليماج دو مارك على الصعيد العالمي اللي يمكن ليها تجلب ماشي فقط السياح ولكن غادي تجلب المستثمرين. وبالتالي هاد المستثمرين وهاد السياح ما يكونش عندهم واحد التاثير الايجابي في المنطقه، وخصوصا التاثير الايجابي المباشر اللي كيتجلى فيما هو اقتصادي. بغيت نختم بواحد النقطه الا سمحتي. هذه دراسه مزيانه لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن ما تتكفيش. باش تنجح الخطه الاستراتيجيه خص تكون عندنا رؤيه واضحه. اشنا هي الرؤيه؟ شنو هو التعريف ديال الرؤيه في التخطيط الاستراتيجي؟ ماشي فلسفه التخطيط الاستراتيجي ملي كنقولوا يجب النهوض بالمنطقه نقضيو على الهشاشه والفقر، هذا كلام جيد ومزيان، ولكن ماشي هذا هي الرؤيه. الرؤيه في التخطيط الاستراتيجي هو واحد اختزال، يعني سي دو ريزومي les objectifs les plus importants. التصور او الرؤيه الاستراتيجيه تتكون تتبنى على الاهداف الاساسيه. وشنو هو الهدف اللي كيتسمى هدف سمارت؟ يكون سبيسيفيك، ميزورابل، اكسبتي، رياليست اي temporellement défini. الا بغيت نلخص هادشي كله، اشنا هي الرؤيه اللي خصنا نبنيو عليها؟ غادي نعطي فقط مثال. خصنا نقولوا مثلا من هنا ل5 سنين خص مهرجان الورود يجلب 5000 سائح ويجلي لنا 500 مليون درهم. هذه هي الرؤيه، خصنا نوضعوها كاهداف اللي هي يمكن لها تحقق. وهنا غادي نختم بواحد المثال اللي هو مشهور، تيقول لا فيزيون سونز اكسيون ايت ان ريف. ملي كنبقاو نقولوا خصنا نديرو وما كنديروش بحال كنحلموا. لاكسيون سون فيزيون ايت ان باستون. ملي كنديرو دي شوز، هادشي اللي وقع لينا، ملي كنديرو دي شوز ما عندناش حتى شي تصور استراتيجي واضح كنضيعوا الوقت. حرام نبقاو حتى ل 50 عام عاد نفكروا باش نسجلوا مهرجان الورود في التراث العالمي. كان هادشي خصو يوقع قبل، لكن ما كاين مشكل. وكنشكر بالمناسبه الناس اللي فكروا في هذا الشيء، وخصنا نحولوا هذا التصور لاهداف.
ولكن أنا غادي نكمل المثال. La vision sans action est un rêve, l'action sans vision est un passe-temps, mais l'action plus de la vision peuvent changer le monde. J'espère que cette vision sera traduite par des actions et certainement il va changer le paysage de Qel'at Mgouna et je vous remercie de votre attention. شكرا أستاذ شوقي على هذه الأفكار القيمة التي جئتم بها. غير أنا باش غير نفتح واحد القوس أستاذ على هذه بعض الأفكار التي جئتم بها. عندنا اليوم في السوق العالمي الوردة الدمشقية روزا داماسينا. اليوم بلغاريا اليوم في الحقيقة ثلاثة ديال الدول اللي هي ثلاثة دول قوية في هذا المجال هذا، اللي هي أولا بلغاريا، تركيا والمغرب. ومازال غادي تكون عندنا في الحقيقة وقت لأجل في الحقيقة تبادل الأفكار، خاصة في أيت بن حدو، لأن أيت بن حدو أنا هذه 20 سنة وأنا أسيره وأعرف مشاكله. المداخلة الثانية للسيد فيليب كليرمون. Donc, Saïd Philippe Clermont, maître de conférence, École nationale d'ingénieurs de Tarbes, du Faransa. Donc, il va nous parler sur donc, les partenariats, structuration des projets, montage des projets. أستاذ فيليب كليرمون هو أستاذ بالمدرسة الوطنية للمهندسين بمدينة طرب بفرنسا. سيتكلمنا على الشراكات، كيفية خلق المشاريع وبنية المشاريع. À vous la parole, Monsieur Clermont. Merci, Monsieur le modérateur. Donc j'ai une vidéo à projeter peut-être. Bien, je vous remercie. Donc je tenais avant tout à remercier les organisateurs pour m'avoir permis de venir vous présenter une partie des travaux réalisés donc, à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes avec des partenaires de l'École supérieure de commerce de Pau. Donc vous avez la géolocalisation sur la présentation. Donc rapidement, je vous présenterai aujourd'hui quelques notions sur l'envergure d'un projet qui est un basique pour développer une activité durable. Donc le sommaire, on fera un petit rappel sur le contexte. Je définirai la notion de projet, puis la notion d'envergure. Je vous donnerai quelques pistes d'action et je ferai une rapide conclusion. Donc premier point, si on reprend un peu ce que racontait monsieur le modérateur, vous avez un contexte régional assez riche. Bon, on doit recaler ça dans le contexte mondial avec des valeurs qui ont été mondialisées, mais des enjeux spécifiques à chaque territoire. Et c'est sur vos enjeux de votre territoire que vous devez travailler. La culture de la rose, c'est un savoir ancestral avec une expertise et une activité reconnue mondialement. Maintenant, pour pouvoir exporter votre activité, c'est clair, vous devez satisfaire aux référentiels normatifs qui sont de plus en plus présents et globaux. Et on s'aperçoit qu'il y a un aspect rentabilité qui est toujours important, mais il y a d'autres priorités, notamment ce qu'on appelle les RSE et le développement durable. Donc par rapport à ça, on constate une volonté de développer des projets avec une prise de conscience des notions prônées par le développement durable. Maintenant, si on fait un rapide constat, on s'aperçoit que dans votre région, comme dans d'autres d'ailleurs, il y a tout un tas de porteurs de projets qui proviennent d'horizons divers avec des formations variées. Ils ont des idées novatrices sur le produit ou le service. Par contre, ils n'ont pas beaucoup d'idées sur comment créer une activité durable et comment pérenniser leur offre. Et donc, n'ont pas d'idée sur comment structurer un projet. Donc, si on regarde ce que c'est qu'un projet, j'ai mon porteur de projet qui a analysé l'état actuel, il a des idées novatrices et il se dit, tiens, je vais essayer de pérenniser cette offre et de la mettre sur le marché. Pour pouvoir mettre cette offre sur le marché, il va devoir développer une activité. Et donc, il va devoir non seulement penser à son offre, mais comment créer cette activité
pour pouvoir la mettre sur le marché. Et donc pour ça, il va faire un projet. Bien se dire qu'un projet, c'est avant tout un vecteur de passage qui permet de passer de l'état actuel à la situation souhaitée. Sachant que ce projet, c'est quelque chose qui est éphémère. Une fois que le projet est terminé, on n'en parle plus. Et donc il va falloir faire les choses une seule fois. Donc si je fais une rapide définition du projet, un projet c'est une activité unique, non répétitive, structurée en phases, en tâches, en jalons, qui est réalisée en vue d'atteindre un objectif clairement établi. Je vais revenir sur l'objectif SMART présenté par le précédent interlocuteur, durant un temps limité et qui engage l'implication de plusieurs acteurs et partenaires. Alors le point clé dans un projet, c'est la cible, c'est-à-dire bien savoir quels sont les livrables à fournir. Se souvenir que l'art du projet, c'est l'art de fournir les livrables permettant de satisfaire l'ensemble des parties prenantes. La réussite d'un projet, c'est avant tout la satisfaction des parties prenantes. Maintenant, si je recadre tout ça, eh bien je vois que mon projet qui est éphémère, et qui va durer juste un petit instant, doit permettre de créer une activité pérenne parfaitement intégrée dans son secteur, avec des financeurs, la connaissance des besoins du client, avec des partenaires, des fournisseurs. Donc l'idée, c'est comment, à l'aide d'un projet éphémère, créer une entreprise ou une activité durable et pérenne. Ah, il y a un souci de branchement. Non, il est bien. Bon, constat, il y a bien souvent un passage trop rapide vers la concrétisation de l'idée. Et donc les gens ne travaillent pas assez en amont sur comment finalement créer cette activité pérenne. Donc il faut réfléchir en amont et pour ça je vous propose une solution qui est de définir l'envergure d'un projet. Alors qu'est-ce que l'envergure d'un projet? C'est tout simplement un outil vous permettant de définir le contenu et les buts finaux d'un projet. C'est tout simplement le cahier des charges du projet, à ne pas confondre avec le cahier des charges du produit ou du service. Il y a des gens qui ont fait des études et qui ont montré que 50% des échecs au niveau des nouveaux produits proviennent d'une mauvaise définition des contenus et des buts, avec des écarts classiques comme le résultat qui est insuffisant, une explosion des budgets et des délais, pas assez de partenaires, insatisfaction des clients et j'en passe. Donc l'idée c'est avant tout de se poser les bonnes questions dès le départ et de travailler en amont. Et cette envergure, ça va représenter la clé de voûte de votre projet. C'est ça qui va tout tenir, c'est ça qui va structurer votre projet. Alors qu'est-ce que c'est qu'une envergure? C'est tout simplement les 7 questions clés à se poser. 7 questions pour bien commencer un projet. Donc là, je vais vous présenter les 2 premières questions, qui sont 2 questions clés. Comme j'ai que 7 minutes, je vais en rester là. Par contre, après, si vous avez des questions, je pourrai y répondre et vous donner quelques références biographiques pour pouvoir compléter tout ça. Premier point, c'est définir les objectifs. Pour positionner mes objectifs, je repars de la définition du projet qui dit qu'un projet, c'est un vecteur de passage pour passer de la solution actuelle à la cible. Donc par rapport à ça, le premier point qui est clé, c'est l'état des lieux. Connaître les faits, les contextes, les performances actuelles. Quels sont vos points forts? Qu'est-ce qui est reconnu dans vos compétences? Quels sont les points améliorés? Et donc pourquoi vous en êtes dans cette situation actuelle et finalement, quelles sont vos forces et vos faiblesses? Ensuite, il va falloir définir le résultat. En vue de quoi vous faites le projet? Quel est le contenu souhaité, c'est-à-dire le résultat final? Et ensuite, par rapport à ce résultat, quels sont les indicateurs de satisfaction de votre contenu? Qu'est-ce que attendent vos clients et parties prenantes? Ensuite, il faut se poser des questions sur les moyens. Quels sont les moyens et surtout partenaires? Vous devez trouver des partenaires pour créer vos projets. Partager la richesse, partager la valeur. Ça, c'est un élément important. Et bien sûr, se poser des questions sur le délai et le budget. Mais ça, c'est des questions qu'on se pose naturellement, donc pensez aux questions précédentes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va devoir définir les clients et les parties prenantes du projet. Alors, qu'est-ce que j'entends par clients et parties prenantes? Je vous ai dit que l'art du projet, c'était l'art de fournir les livrables. Donc, l'élément clé dans un projet, c'est identifier les livrables à partir des clients et des parties prenantes. Donc, un client et une partie prenante, c'est une entité à laquelle il va falloir fournir un livrable durant le projet. Alors là aussi, on peut faire un constat qu'une entreprise, ça appartient à une chaîne logistique.
Donc j'ai mon entreprise, j'ai un client direct à qui je vends mon produit, j'ai un ou plusieurs intermédiaires et j'ai un client final. Pour pouvoir fonctionner, mon entreprise a des partenaires, les banques, les services publics pour pouvoir m'aider. Mais j'ai moi aussi mes fournisseurs, avec des fournisseurs directs et des fournisseurs indirects. Par rapport à tout ça, ce qui est important, eh bien, c'est d'abord, il y a des normes à satisfaire. C'est des genres de pare-feu. Je ne peux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. J'ai tout un tas d'habilitations à vérifier. Et par rapport à tout ça, je dois connaître l'ensemble des partenaires et des parties prenantes de cette chaîne logistique, me positionner. Est-ce que j'accepte d'avoir un ou plusieurs intermédiaires ou est-ce que je peux directement traiter avec le client final? Est-ce que je connais leurs besoins, leurs capacités et comment finalement pérenniser ces partenariats en définissant des conventions. Conventions pour partager la richesse. Ensuite, une fois que je connais mes partenaires et mes parties prenantes, on va définir ce qu'on appelle le tableau des besoins. Mon objectif, satisfaire mes clients et donc je dois répondre à leurs attentes. Je dois donc, à l'aide de ce tableau, identifier les freins et les moteurs de chaque client et des parties prenantes. Et pour chacun, me demander quelles sont les attentes propres ou intrinsèques en regard du projet, qu'est-ce qu'ils ont à gagner ou à perdre dans mon projet. Et ensuite, quels sont les livrables, dans le sens, quels sont les résultats que je dois leur fournir. Un client classique, ça peut être la banque, où je fais une demande de budget, ça peut être l'État pour déposer un projet, ça peut être un fournisseur pour avoir des tarifs particuliers. Donc il faut vraiment aller au-delà de mon client, c'est juste la personne à qui je vais vendre mon produit. Sachant que tout ça, l'analyse des besoins, c'est comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le projet. Et ça, c'est la base de toute la réussite. Bon, après, c'est clair, hein, il y a d'autres questions. J'ai dit qu'il y en avait 7. Il y a le calendrier des jalons, donc on positionne les moments importants dans le temps. Les exigences techniques, c'est tout ce qui est aspect réglementaire et législatif. Les limites et les exclusions, bien définir ce que je ne fais pas dans mon projet. Les risques. Dans un projet, il y a toujours des risques, mais il faut les anticiper et essayer de se prévenir des risques. Et ensuite, un élément important, posez-vous des questions sur quels sont les facteurs facilitateurs et les opportunités. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour faire avancer mon projet? Et donc tout ça, ça va me permettre de construire dans une démarche itérative l'envergure de mon projet en me posant les bonnes questions. À la fin de l'envergure, voilà ce que je dois être capable de produire. C'est quoi? C'est tout simplement un positionnement dans le temps de ce qui va se passer entre le début et la fin du projet, avec les différents jalons, c'est-à-dire les rendez-vous importants. Pour chaque jalon, les livrables à fournir par rapport à des clients et des parties prenantes à satisfaire et me poser des questions sur quelles sont les ressources et les partenaires qui vont me permettre de fournir ces différents livrables. Bon, c'est une vision globale du projet avec une projection temporelle. Un projet, c'est avant tout se projeter dans le temps. Et ça, c'est à vous à le faire. Alors pour conclure, parce que je dois respecter le timing, donc la société est en pleine mutation, c'est clair, avec les aspects environnementaux qui sont de plus en plus importants. On est en train de construire une société sur d'autres paradigmes, avec d'autres règles, autre chose que simplement la rentabilité. Et par rapport à tout ça, on a une volonté des différents acteurs d'être autonomes, donc l'apparition de nouveaux entrepreneurs. Tout ça, ça conduit à structurer des projets entrepreneuriaux, intégrant les notions du développement durable. Maintenant, attention, faire un projet n'est pas un gage de réussite. Beaucoup de projets conduisent à un échec. L'objectif de nos travaux avec l'École supérieure de commerce de Pau, c'est de développer des outils pour structurer un projet entrepreneurial et pouvoir intégrer les concepts du développement durable. Et ce, dès les phases amont, dès les premières réflexions. C'est là où vous avez beaucoup de degrés de liberté, c'est là où vous pouvez faire plein de choses. La contribution proposée aujourd'hui, c'est développer l'envergure du projet. Donc se poser les bonnes questions dès le départ. Bien se souvenir de la phrase de Carlos Ghosn. Je vous rappelle, Carlos Ghosn, c'est le directeur général des projets chez Renault, qui dit que l'idée, c'est 10% de la réussite d'un projet, la mise en œuvre, 90%. Donc même si vous avez une idée extraordinaire, si vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre, c'est-à-dire structurer correctement votre projet, ça va conduire à un échec. Donc, poser l'envergure, ça vous permet de vous poser les bonnes questions et d'intégrer pas à pas les concepts du développement durable en vue de développer une activité pérenne. Et c'est sur ça que vous devez aller. Vous avez un patrimoine inégalable, vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour développer des choses pertinentes. Certes,
Développer l'envergure, c'est un investissement important, mais rentable à long terme et à moyen terme. Maintenant, c'est clair, ça va dépendre de la volonté de chacun de s'inscrire dans cette logique et de rechercher une solution durable pour la région. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci, Monsieur Clermont, pour ces idées claires, ces idées un peu clés, donc qui structurent un projet. Et السيد كليرمون في الأول استعرض الأهمية زراعة الوردة كتراث بالمنطقة، تطرق إلى تعدد الشركات والشركاء والمشاريع، ثم وضع تقريبا عدة مفاهيم من أجل إنجاح مشروع. فمفتاح النجاح كما تقدم من خلال مداخلته قسمه إلى 7: وضع أهداف المشروع، حالات المكان، دراسات المالية، اللوجستيكية، دراسات السوق، إرضاء المستهلك إلى غيرها من المفاتيح 7 لإنجاح أي مشروع. ثم في الأخير كذلك تكلم عن بأن أي مشروع ليس مشروعا ناجحا، ولكن هناك مشاريع كذلك فاشلة، مشاريع كذلك تتعرض للمخاطر. ميرسي مسيو كليرمون. المداخلة الثالثة الأستاذة الدكتورة يسرى بوغطاس، أستاذة بجامعة ليل، ستتكلم عن تجربة رائدة في مجال التعاون في مجال الصناعة التقليدية متعلق بالزرابي، وستعطينا نموذج لمشروع بتونس الشقيقة اللي كان مدعم ماليا من طرف منظمة الأمم المتحدة. À vous la parole, madame. Merci monsieur le modérateur, merci, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs. Bonjour à tous, salam alaikum. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, je veux bien passer la vidéo aussi, enfin le PowerPoint si vous voulez bien. Donc ce que je veux présenter, alors c'est dans la continuité de ce que mes collègues viennent déjà de présenter, c'est-à-dire un projet artisanal, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce contexte de Festival Rose, l'artisanat de terroir, et une expérience qui s'appelle Capsa Carpet, réalisée en Tunisie sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies avec des fonds européens. Et je pense, j'ai décidé de témoigner cette expérience, comme il a dit le modérateur, parce que Tunis est balad shaqiqa, et parce que aussi, je pense qu'en termes d'artisanat, on a certainement des points communs et ça peut donner des idées, des possibilités de financement pour certains d'entre vous. Alors, je peux revenir à certains éléments en arabe, si vous voulez bien me parler tout doucement, hein, d'accord ? Alors, tout d'abord, d'une manière générale, ce que nous, on veut dire par un projet entrepreneurial et surtout un projet artisanal, je ne vais pas aller sur les éléments scientifiques, c'est tout simplement un projet d'une manière générale. Tout d'abord, c'est une conception, une idée dans la tête d'un artisan, d'accord ? Donc, j'ai une idée de développer un nouveau produit ou développer un packaging, quelque chose de nouvel à proposer par rapport au secteur d'activité. Et comme il a dit mon collègue, donc ensuite aller sur la réalisation. Donc de passer de la conception à la réalisation avec des caractéristiques communes à tout projet, entre autres le projet artisanal, même l'épicerie, on doit avoir cette réflexion-là. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on va monter un petit projet, qu'on dit généralement un petit projet, qu'on n'a pas besoin de mettre en œuvre ces caractéristiques-là. Et parmi ces caractéristiques, c'est une démarche finalisée, donc définir un but. Hein, je veux monter un produit, quelle est la finalité derrière ce montage-là? Ensuite, qu'est-ce qui me différencie, qui me permettra à mon produit d'être singulier et différent des autres? Hein, sur le produit des roses, qu'est-ce qui fera que mon produit sera plus attractif sur le marché? Et également la communication, comment je vais faire de la communication autour de mon produit ou de mon service. Comment les gens, les clients peuvent avoir connaissance de ce que je propose et comment attirer, avoir de la communication attractive. Ensuite, l'intégration de différentes logiques, c'est-à-dire la logique technique, la logique technologique, la logique commerciale,
la logique aussi financière qui va me financer. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est le banquier? Est-ce que c'est le sponsor? Et aussi la faisabilité logistique. Où est-ce que je veux me placer dans mon projet? À l'entrée de Cala Aguna, ou est-ce qu'à la sortie, ou au centre-ville? Donc ça, c'est très important aussi. La temporalité, c'est-à-dire pour passer de la conception à la réalisation. Aujourd'hui, j'ai l'idée, est-ce que j'ouvre mon magasin? Est-ce que j'ouvre mon produit dans une semaine, dans un mois, dans une année? D'accord? Donc là, c'est la faisabilité temporelle, et ça dépend de différentes logiques que je mets en œuvre, les logiques techniques, technologiques, commerciales et surtout financières. C'est très important pour un produit ou un projet d'une manière générale. Et puis le processus d'apprentissage, c'est-à-dire j'ai aujourd'hui une certaine connaissance autour de mon produit, de mon projet, et certainement je ne dois pas avoir la même connaissance dans un mois. Donc qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour apprendre? Autant que technicien, je sais concevoir un produit ou un service, par exemple l'eau de rose, mais après, j'ai besoin aussi d'avoir des formations sur le packaging, des formations sur le marketing, des formations sur sur les canaux de distribution. Donc tout ça, c'est une définition ou une réflexion en amont sur comment je dois évoluer avec mon projet et dans mon projet. Surtout que le projet est un espace ouvert, en interne et en externe. En interne, c'est ma famille qui va intégrer mon projet, mes amis, et externe avec les différentes parties prenantes, avec les chambres de métier, les chambres d'artisanat, avec la communauté de communes, avec la préfecture, la région, avec les banquiers et ainsi de suite. Donc je reviendrai à ces éléments. Alors, la première chose à laquelle qu'on met en œuvre quand on monte un projet, c'est le client. Donc c'est le client qui fait vivre aussi un projet, un produit, un service. On ne peut pas concevoir un produit et un service et le garder chez soi. Il faut absolument le vendre. Donc, dépendamment de la place qu'on donne à notre client, on peut avoir deux natures de projets. Un projet à coût contrôlé, c'est-à-dire notre objectif sera de contrôler le coût, de ne pas penser à la marge, de ne pas dégager de profit dans un premier temps, et ceci quand le client, les spécificités techniques, le budget et le délai sont bien connus. On le connaît très très bien, on est sur un marché stable, la réflexion elle est déjà bien déterminée, donc en ce moment-là, on va avoir l'objectif et non la finalité, d'accord? C'est-à-dire l'objectif à court terme de contrôler les coûts. Mais si on est sur un projet bien installé, sur des produits qui sont déjà bien connus et vendus, donc en ce moment-là, on va aller sur le développement de nouveaux produits, le développement de services autour de mon produit, et je vais avoir l'objectif d'avoir une rentabilité contrôlée. Je veux bien, voilà, donc la rentabilité contrôlée quand on développe de nouveaux produits. Est-ce que donc aller à Zagora, à Ouarzazate, dans la région de Souss Massadra ou dans le Maroc pour vendre mon produit, développer de nouveaux produits, d'accord? Donc mes coûts sont contrôlés. Là, c'est une réflexion sur comment dégager plus de marge, plus de profit. Et selon mon objectif immédiat, je peux avoir un mode de fonctionnement différent de mon entreprise, d'accord? Dans le premier cas, ça va être plutôt un projet familial, un projet local. Dans le second cas, ça va être je recrute des personnes. Je monte une coopérative. Je recrute donc des personnes ou des épiceries à Zagora pour vendre mon produit que je monte ici à Clamagona, à Zagora. Donc voilà, c'est des modes de fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation qui sont différents. Alors, dans toute cette réflexion, peu importe si je suis dans un projet à finalité de contrôler le coût ou contrôler la rentabilité, je dois absolument respecter certains points, d'accord? Donc, la contrainte à satisfaire, quelles sont les difficultés, c'est très important. Quand on monte un projet, on est très ambitieux. On a envie de faire des choses et on ne pense pas aux contraintes. Alors que cette réflexion est très importante, ça nous permettra déjà de ne pas être déprimé, entre guillemets, confronté à des contraintes à court terme et de définir en amont les solutions, d'avoir une réflexion aussi en amont sur mon organisation. Est-ce que je vais faire ça au centre-ville et donc je vais avoir tout simplement une bicyclette
ou voilà, une motobicane pour vendre mes produits, ou est-ce que je vais aller à Zagora et en ce moment-là, j'ai besoin d'avoir plutôt une voiture. Donc voilà un terme d'organisation logistique. Hein. Ce que je vous dis n'est pas très compliqué, mais on doit quand même l'intégrer dans notre réflexion sur le projet. Quels sont les acteurs? Et là, comme je vous ai dit, est-ce que c'est mon beau-frère, ma belle-sœur, mon ami pourrait avoir des compétences complémentaires à la mienne pour être utile à mon projet? Quelles sont les phases? Comment passer de la conception à la réalisation? Aujourd'hui, je dessine mon produit. Demain, je vais aller au banquier pour le défendre. Le lendemain, je dois aller à la chambre d'artisanat et de commerce pour avoir la licence pour monter mon projet. Voilà les phases. Et ensuite, les outils de gestion. Et là, on peut parler de tableau de bord. Et le premier tableau de bord, c'est un cahier où on doit mettre un planning. Et de revenir chaque semaine ou chaque mois à mon cahier pour voir si ce que j'ai défini une semaine avant comme objectif, je l'ai atteint ou pas. D'accord? Et donc, ça nous permet d'avoir un écart sur la performance, un écart sur le planning, de définir les difficultés que je peux rencontrer et si je rencontre des difficultés, qu'est-ce que je dois faire? Si je n'arrive pas à avoir ma licence au niveau de la chambre d'artisanat, est-ce que je peux avoir la solution au niveau de la chambre de commerce? Et donc, d'avoir de la flexibilité et de ne pas s'arrêter à ces contraintes-là. Et on sait très très bien que la flexibilité est une source d'innovation. D'accord? C'est d'avoir des nouvelles idées, l'innovation. On ne parle pas d'innovation technologique dans l'artisanat, on parle d'innovation vraiment intellectuelle et d'innovation de produits. Alors, je reviens à un aspect très très important à mon sens pour le développement de projets, qui est l'aspect partie prenante. Et dans les parties prenantes, on a les clients, les fournisseurs, les communautés industrielles locales, j'en ai déjà parlé, et les partenariats internationaux. Autant qu'artisan d'un produit de terroir, on ne pense pas toujours qu'on peut avoir des fonds internationaux, européens ou autres, pour développer l'artisanat. Et ceci est très très important pour la lisibilité, la communication et la vente de produits. Et c'est l'expérience que je vais témoigner aujourd'hui. Un projet artisanal Capsa Carpet. Alors Capsa, c'est le nom carthaginois de Gafsa, qui est le sud de la Tunisie. Carpet, c'est tapis en anglais. Et c'est un projet qui a été donc initié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, par des artisans tunisiens, d'accord? Vous allez les voir sur la vidéo. Un styliste de renommée mondiale, Droog Design, très très connu pour le développement du design durable, et un financement, parce qu'il faut toujours avoir de l'argent pour monter des projets, peu importe leur taille, peu importe leur nature, un financement des fonds espagnols pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'est le FEMOD. Et ce projet, il intègre une logique développée par CIMI, par l'organisme CIMI, qui est le concept de design équitable. Hein, c'est le commerce équitable. Vous entendez tous parler du commerce équitable. Les produits bio, j'ai vu là dans les stands sur le produit que vous vendez. Et donc les bénéfices à court et à long terme pour ce projet-là, c'est qu'il a permis déjà au tapira de retrouver ses lettres de noblesse locales, je veux dire maghrébines aussi, hein, parce que je vois la même chose au Maroc, en Algérie, tout en se modernisant. Vous allez voir, c'est des aspects beaucoup modernes par rapport au tapira qu'on a chez nos grands-mères. Une valeur ajoutée à tous les acteurs de la région de Gafsa, qui est une région de l'arrière-pays de la Tunisie, d'accord, où il y a plus d'artisanat, mais de l'artisanat non connu. Et ça a permis de développer de nouveaux marchés, enfin aux artisans d'intégrer de nouveaux marchés sur le développement durable et l'économie sociale, et d'avoir des partenariats pour les diplômés de l'école de Beaux-Arts à Gafsa et les artisans de renouer avec leur patrimoine culturel en s'ouvrant à de nouvelles opportunités liées au design équitable. Donc aujourd'hui, il y a un partenariat artisanat-université. Il faut dire qu'on a ce partenariat-là en France, artisanat-université, depuis 2005. Hein. Donc on a intégré également en France les artisans dans nos universités. Et donc je trouve qu'en Tunisie, on le fait aujourd'hui en 2013, c'est très très bien. Je ne sais pas si c'est faisable aussi au Maroc, enfin si c'est fait déjà au Maroc, mais je pense qu'il y a toujours moyen de le faire. Hein. Et que les artisans trouvent un moyen de développer leurs connaissances
et de développer leurs produits au niveau de l'artisanat. Je peux revenir à ces éléments ultérieurement. La première présentation des produits a été faite à Tunis, la capitale de la Tunisie, le 4 mai 2013. Il y aurait une autre présentation à Amsterdam le 16 mai 2013. Et donc, ce qui est important, et ce que je voulais dire aujourd'hui ici au Festival de Rose, que cette industrie créative développée par l'Organisation nationale des Nations Unies de développement industriel est à vocation à être dupliquée dans d'autres secteurs, pourquoi pas celui des roses, dans d'autres régions, pourquoi pas Magona, et dans d'autres pays, pourquoi pas le Maroc. C'est ça que je voulais vous dire. Donc il y a possibilité d'avoir accès à ce financement et d'avoir l'aide de Droog Design et des Nations Unies. Alors je vais vous montrer le projet. Ah, c'est 2 minutes, hein. Donc je suis dans le temps, il me semble, pour que vous ayez une idée. Il me semble que je dois faire ça. Merci. Merci madame pour cette intervention riche. السيدة غطاس طرحت مجموعة من الأفكار ستساعد بشكل مباشر وغير مباشر كل من أراد تحقيق مشروع مرتبط بالصناعة التقليدية، ولكن مرتبط كذلك بمجالات أخرى حسب الزمن والمكان. استعرضت كذلك الخطوات العملية لإنجاح المشروع، استعرضت المفاهيم التقنية المرتبطة باقتصاد إنجاح المشروع تبعا لمشروع منجز بتونس بمساهمة منظمة الأمم المتحدة. شكرا جزيلا سيدتي. المداخلة التالية ستكون مداخلة تقنية، مداخلة مرتبطة بإدراج موسم الورود على لائحة التراث العالمي اللامادي. هذه الخطوات سنتتبعها مع السيد مصطفى النمي. مصطفى النمي حاصل على دكتوراه السلك الثالث في مجال علم الآثار، هو خريج معهد وطني علوم الآثار والتراث تخصص ما قبل التاريخ. هو يشتغل الآن رئيس مصلحة التراث المادي بمديرية التراث التابع لوزارة الثقافة، وهو مفتاح في الحقيقة، مفتاح مهم جدا لتتبع وإعداد ملف متكامل من أجل إنجاح هذا المشروع. سي مصطفى لك الكلمة. شكرا سي محمد بوصالح. السلام عليكم. اسمها أزول غيفون.
المداخله ديالي كما قال السي محمد بوصالح دونك كتعلق بهذه الفكره، بهذا المشروع اللي نتمنى ان شاء الله تنتقل من الفكره للمشروع ديال ادراج موسم الورود على لائحه تمثيليه للتراث الثقافي غير المادي للانسانيه. فقط بعجاله بعض المحطات التاريخيه اللي ساهمت في بروز هذا المفهوم ديال التراث الثقافي غير المادي، خلافا لما هو معروف ومتداول كثيرا اللي هو التراث المادي المرئي، يعني اللي كنا يعني كنعرفوه اللي كيتعلق بكل ما هو تراث معماري وادوات والى اخره، اي التراث المرئي، بخلاف التراث غير المادي اللي هي واحد المفهوم جديد على الساحه العالميه. وهناك اذا كما قلت مراحل ساهمت في نشوء هذا المفهوم. اولا انطلاقا من 1972 تاريخ ظهور اتفاقيه التراث العالمي المادي. هذه الاتفاقيه اليونسكو لم تشير الى الجانب الى الشق الغير المادي في التراث الثقافي. ثم في 1989 اليونسكو تصدر توصيه من اجل صون الثقافه التقليديه الشعبيه. هذه التوصيه لم تلقى ترحيبا كثيرا لانه فقط تستعمل مفاهيم لها يعني بعد قدحي شيئا ما عندما نتكلم عن الثقافه الشعبيه او الثقافه التقليديه. ثم بعد ذلك في 1999 دائما لدى اليونسكو أصدرت ما يسمى بإعلان روائع التراث الثقافي الشفهي والغير المادي للإنسانية. والإشارة فضمن هذا الإعلان ديال الروائع ديال التراث الشفوي والغير المادي كان بين أولى العناصر المسجلة كانت جامع الفنا. هذا الإعلان لم يستجيب أيضا لتطلعات المتخصصين في التراث الثقافي غير المادي فقط لأنها تستعمل أيضا عبارة الروائع، بحيث أن في مجال التراث الثقافي غير المادي لا يمكن أن نتحدث عن روائع فقط، لأنه لا يمكن مقارنة عناصر التراث الثقافي غير المادي ونقول مثلا أن هذا العنصر أروع من هذا العنصر الآخر. فالتراث الثقافي غير المادي شيء مشترك ومتجذر في التاريخ ولا يمكن ترتيبه حسب معايير هذا. وبالتالي كان تفكير جديا في إصدار اتفاقية اليونسكو 2003 متعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي. وهذه الاتفاقية اللي الآن يعني هناك مجموعة كبيرة من الدول عبر العالم اللي انضمت لهذه الاتفاقية. بحدود اليوم هناك 153 دولة اللي انضمت، من بينها المغرب اللي انضم لها في 2006. وهذه الاتفاقية تهدف لها يعني أهداف يعني إضافة إلى صون التراث الثقافي غير المادي لها أهداف كبرى، من بينها يعني خلق يعني احترام ومتبادل بين الجماعات والمجموعات التي تمتلك عناصر من التراث الثقافي عبر العالم. هناك أيضا من بين الأهداف يعني تحسيس بأهمية هذا التراث سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. أهمية هذا التراث ليس فقط في يعني تركيز الهوية الثقافية، ولكن أيضا فيما يتعلق بكل التنمية الشاملة. وهدف آخر يعني خلق جو للتعاون الدولي في هذا المجال. هذه الاتفاقية كتعرف التراث الثقافي غير المادي بكونه مجموعة من الممارسات
والتمثلات والتعبيرات والمعارف والمهارات، بالإضافة إلى الأدوات اللي كتعلق بهاد المعارف اللي كتعتبرها المجموعة أو الجماعات أو الأفراد اللي كتمتلكها كتعتبرها جزء من تراثها ومن هويتها الثقافية. هذا هو التعريف ديال التراث الثقافي غير المادي حسب اتفاقية اليونسكو. وتؤكد يؤكد هذا التعريف على مجموعة من المفاهيم التي سنعود إليها بعد قليل. هاد المعارف، هاد المفاهيم، هناك مفهوم الجرد، والجرد يعني أول مرحلة أساسية في دراسة وتوثيق التراث الثقافي غير المادي هي الجرد والتوثيق. وهذا الجرد والتوثيق يتم حسب يعني اليونسكو ضروري أن يكون أن ينجز بتعاون مع الجماعات والمجموعات والأفراد ذات الصلة بهذا العنصر. يعني أن باش نوثقوا التراث الثقافي غير المادي ما يمكنش مثلا تجي لجنة من أي مكان ما باش توثقوا هنا، خصها تجي ولكن توثقوا بتعاون يومي ومستمر مع الناس اللي كيحملوا هذا التراث الثقافي غير المادي. إلى ما ندمجوش الناس اللي عندهم هذا التراث الثقافي غير المادي، هذا الجرد لا يعتبر يعني مفهوم اليونسكو يعني لائق. هناك مفهوم الصون، يعني اتفاقية اليونسكو تؤكد كثيرا على هذا المفهوم، لأنه خلافا للتراث الثقافي غير المادي، التراث الثقافي المادي اللي كنهضروا على الحفاظ والمحافظة، فالتراث الثقافي غير المادي نتكلم عن الصون. لماذا الصون؟ لأنه بطبيعته فهو حي، ليس مثلا كمبنى تاريخي اللي هو يعني فيجي، يعني راه هو محطوط كنرمموه وصافي وكنحافظوا عليه. التراث الثقافي غير المادي يتغير يوميا لأنه حي، ولهذا نتحدث عن الصون. والصون هو خلق مجموعة من التدابير التي تساهم في الحفاظ على هذه الحيوية ديال التراث الثقافي. هناك مفهوم الجماعات والمجموعات والأفراد. تؤكد كثيرا اتفاقية اليونسكو على المسألة، لأنه كما قلت ضروري إدماج الجماعات التي تحمل هذا التراث الثقافي في جميع مراحل، سواء في الجرد أو في تقديم الملف الذي سنتطرق إليه بعد قليل. هناك يعني واحد المجموعة ديال الأدوات اللي كتشتغل بها هذه الاتفاقية داخل اليونسكو، من بينها يعني واحد المجموعة ديال قوانين إجرائية وتدبيرية يعني لجعل هذه الاتفاقية يعني كنضم إليها مجموعة من الدول. وهذا التراث الثقافي غير المادي دائما انطلاقا من المفهوم الذي أعطته اتفاقية اليونسكو، هذه الاتفاقية حددت واحد المجموعة ديال الميادين الكبيرة التي تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي. المجموعة الأولى كتعلق بكل ما هو شفوي، ومن بينها اللغة هي كتراث ثقافي غير مادي. الميدان الثاني هو اللي يتعلق بكل ما هو فنون الفرجة من غناء ورقص وإلى آخره. هنا الميدان الثالث يتعلق كل ما هو يعني ممارسات اجتماعية التي لها علاقة بالأنشطة الجماعية التي تقوم بها مجموعة أو جماعات أو أفراد. الميدان الرابع هو اللي كيتعلق بكل ما هو مرتبط بالطبيعة وبالكون. هناك يعني معارف توارثتها يعني الجماعات تتعلق باستغلال الطبيعة وبتمثل الكون، وهي أيضا تنتمي للتراث الثقافي غير المادي. هناك المجموعة الخامسة اللي كتعلق بما هو الصناعة التقليدية والمهارات والمعارف التقليدية. إذن في هذه المجموعات الكبيرة فين كيدخل مثلا موسم الورود اللي حنا كنتحدثوا عليه، هو كيدخل في المجموعة الثالثة اللي كتعلق بالممارسات الاجتماعية الجماعية. إذن تحدثت على مفهوم الصون بما فيه الكفاية.
فقط كيفية اشتغال اتفاقية اليونسكو. هناك ما يسمى بالجمعية العامة اللي هي أعلى سلطة تقريرية في الاتفاقية واللي كتصدر القرارات النهائية. وهناك اللجنة الحكومية اللي كتكون من 24 دولة، اللي من بينها المغرب، واللي كتقوم هذه اللجنة بدراسة الاقتراحات من أجل التسجيل ضمن اللائحة التمثيلية واللائحة ذات الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي. وهناك كتابة اللي كتقوم ب بلا كورديناسيون بين هذا الشيء كامل. وهناك ايضا واحد لجينات صغيره اللي هي اللي كتخدم مباشره مع الكتابه واللي كتشرف على دراسه الملفات، وهي لجينات كتكون من 6 ديال الدول، بالاضافه الى خبراء في الميدان التراث الثقافي غير المادي، واللي كتصدر الاقتراحات من اجل التسجيل او غير التسجيل. اتفاقية اليونسكو عندها 2 اللوائح، 3 اللوائح، لائحتان و ريجستر سجل. اللائحة الأولى كتسمى لائحة التراث الثقافي غير المادي الذي يستوجب الصون العاجل، وهي لائحة تسجل فيها العناصر التراث الثقافي غير المادي المهددة بالانقراض، وبالتالي فهذا التسجيل كيساهم في إحيائه واستمراريته. اللائحة الثانية هي لائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، واللي هي كتسجل فيها عناصر من التراث الثقافي غير المادي عبر العالم اللي مازال حية وما كتستدعيش الصون العاجل، العناصر المغربية المسجلة في هذه القائمة كلها في هذه القائمة التمثيلية. الريجستر او السجل يتعلق ممكن لاي دوله تقدم بملف عندها مثلا واحد برنامج يساهم في احياء واستمراريه التراث الثقافي غير المادي بشكل كبير. هذا البرنامج يمكن ان يسجل في هذا السجل كمعيار كموديل، كنموذج يقدم للدول الاخرى لتتبعه. الان غنتحدثوا باش نكونوا عمليين. دابا الا بغينا نسجلوا موسم الورود في هذه اللائحه اشنو خصنا نديروا بالضبط؟ هناك 5 معايير يجب الاستجابه لها، اذا كان غير معيار واحد ما متوفرش الملف كله كيرجع. المعيار الاول كيتعلق بتعريف هذا العنصر، واش هذا العنصر فعلا كيكون تراث تراث لدى الجماعات التي كتتعلق بهذا المفهوم، بهذا العنصر. واش هذا العنصر كيكون ذاكره وكيكون هويه وكيكون تراث لدى هذه المجموعات، ويجب اعطاء ادله لهذه المساله هذه، وهي شي شويه بعض الخطرات في بعض الحالات كتكون شويه صعيبه. المعيار الثاني، واش الى تسجل هذا العنصر في اللوائح اليونسكو، واش هذا العنصر غادي يساهم في تطور التراث الثقافي غير المادي عبر العالم. هذه المساله شويه سهله. المعيار الثالث، واش الدوله والجماعات بجوج واش عطاو ادله على انهم قادرين يحافظوا على هذا التراث، يعطيو برنامج مفصل على المدى البعيد. وهذا البرنامج يعطى يدرس كتجمع فيه السلطات
الاداريه وكتجمع فيه الجماعات والمجموعات اللي كتعلق بهذا التراث. والعنصر الاخير او المعيار الاخير المعيار الرابع وضروري كتاكد عليه اليونسكو هو موافقه الجماعات والمجموعات اللي كتحمل هذا التراث الثقافي غير المادي، كتخصها تعطي الموافقه ديالها باش هذا العنصر يتسجل عند اليونسكو، وضروري ويعني الموافقه كتابيه ضروري. والمعيار الاخير هو يعني تعطي دليل على ان هذا العنصر التراث الثقافي مسجل بعدا في اللوائح الجرد على المستوى الوطني، لان الا ما كانش مسجل على المستوى الوطني ما يمكنش تسجلوا على المستوى اليونسكو. هذو هما المعايير الخمسه، الا قدرنا نوفروهم يعني راه الملف ان شاء الله غادي يكون. اذا نرجع لهذه المساله ديال الجرد كيفاش كيدار. على حساب اليونسكو الجرد كما قلت هو توثيق، يعني تعطي يعني تجمع واحد المجموعه المعلومات الكافيه والشامله على هذا العنصر، ولكن دائما باشراك المجموعات الحامله لهذا التراث. يعني لانجاز هذا الجرد هناك بطائق كنستعملوها في وزاره الثقافه في هذا المجال، اللي فيها واحد المجموعه ديال الخانات اللي كتعلق بالمجموعه ديال المعلومات اللي يمكن نجمعوها دائما مع المجموعات المعنيه بالامر. يعني هذه المساله ديال الموافقه ديال المجموعات وتعريف التراث وهذا يعني راه تحدثنا عليه بالكفايه. والملف دابا حنا باش نكونوا يعني عمليين، الملف شنو تيكون فيه؟ تيكون فيه واحد الملف فيه كيتعمر واحد الطلب فيه واحد المجموعه ديال الخانات اللي هو هذوك الخانات اللي هما اجوبه على ذوك الاسئله ديال المعايير اللي تحدثنا عليهم. هناك 10 صور، هناك فيديو ديال اقل من 10 دقائق، هناك الموافقه ديال المجموعات والجماعات المعنيه بالامر، وهناك دليل على ان هذا العنصر مسجل على المستوى الوطني في لوائح الجرد. وهذا الملف يجب ان يوضع لدى اليونسكو قبل 31 مارس. شكرا. شكرا سي مصطفى على هذه المداخله اللي اعطتنا في الحقيقه واحد الفكره حول الخطوات التي يجب اتباعها من اجل ادراج هذا التراث على لائحه التراث العالمي اللامادي. نمر الى المداخله الاخرى وهي للسيد جلال رئيس فيدراليه منتجي الورود، اللي غادي تحدث لنا حول نظره الفيدراليه والافكار اللي كتشوفها هي مهمه من اجل انجاح هذا المشروع ديال ادراج هذا الموروث على لائحه التراث العالمي. سي جلال تفضل لك الكلمه. شكرا. السلام عليكم. اللي سمعناه اليوم كيفرح بزاف. كنا شحال هادي واحد 3 سنين 4 سنين فاش كنهضروا على الورود، كنديروا داك الاجتماع باش نهضروا على الثمن د الورد، وتما فين كنهضروا على الورد هي فاش كنتلاقاو الناس، كنتلاقاو بعضياتنا، وكنا ديما كنقولوا بانه الورد هاد الثمن غالي رخيص، تركيا بلغاريا كما هضروا عليها قبيله سي شوقي قال كاينه في تركيا. المغرب هو البلد الثالث في الورد العطري. وفاش نقولوا الورد فيه وفيه. الورد اللي كنهضروا عليه هنا هو الورد العطري اللي كيتصاوب به الريحه، وهذا الورد العطري المغرب جاء في المرتبه الثالثه عالميا من الناحيه ديال الانتاج، من الناحيه ديال الجوده. قال لك الجوده ديالكم واحد الجوده اللي ما كايناش واحسن من الاخرين. هذه القضيه ديال الجوده باش ما نبقاوش نغلطوا راسنا، راه ما كايناش الجوده ديال المغرب احسن من الجوده ديال شي واحد، ولا حتى هما تيقولوا حنا بلغاريا احسن من المغرب. هذه القضيه ديال الجوده الناس كيفاش كيستعملوا هذا الورد هذا. في اليابان كيستعملوا الورد بزاف، كياكلوه تيخلطوه مع ركان وتياكلوه في واحد الحبوبات، واحد الحبيبات صغار، باش قال لك ملي كيديروا الرياضه كيخرج منهم الورد. كيتبعوا الملايين ديال هاد الحبوب. وهذا الشيء اللي كنقول لكم قالها لنا واحد الياباني في 2010 في مراكش، قال لنا راه غادي نخلط الزيت الاساسيه ديالكم ديال الورد وغنزيدها مع ركان، وبقينا نضحكوا عليه. كاع الناس اللي كانوا تما قال لك هذا السيد
دابا الا مشيتوا لطوكيو غتلقاو كاع العيالات كيشربوا هذا قبل ما يمشيو يديروا الرياضه. هذه هي لينوفاسيون، الابتكار في الاستعمال ديال هذه المواد هذه. واحد النهار هذه عامين كنت في نيويورك، دخلت لواحد المحل ولقيت الورد من المغرب مكتوبه هكا الورد